Hi guys, so magsulay ta ni kuan guys, magpahinog og saging atong kuanon haning um suhiron tong kamama nga kuan ideya nga magpahinog og saging isulod og sako nya kay wa may sako sa kubag na lang gamiton na. So akong gikuan tigra gyapon ko guys, kaya akong manghod ana mo gisulod anang kuan saging dra, then gibutangan na niya og kuan straw para yang kanan baatan para di kahungaw ng kan para dali ra kuno mahinog manamong gi butang na diya na kay bason lamang mahinog siya after 3 days or 4 days ha. Manay kuan natural nga magpahinog dili tong butang og kalburo na siya guys na manamong kuan tamang pahinog nga walay kalburo kundi natural lang pagpahinog sa saging. So mora to guys, bye bye, thank you for watching, babu.